वाह मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल्स एंड व्हीकल्स, क्या बात है। फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज leopard. वाह Too lightweight to jump on top, she must trip her prey. मोस्ट ब्यूटीफुल दिस इज एनिमल ऑफ फॉरेस्ट। वाह क्या बात है, मोस्ट ब्यूटीफुल। 2 नंबर दिस इज बाइक, हैवी बाइक मोटरसाइकिल। वाह मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल हैवी बाइक, क्या बात है, क्यूट। ये एक जानवर है, जंगल में रहने वाला मोस्ट ब्यूटीफुल पावरफुल एनिमल्स इज नोन एज फॉक्स। क्या बात है, क्यूट, वेरी नाइस। दिस इज ज़राफ़ा, लॉन्ग नेक एनिमल्स ऑफ फॉरेस्ट। वाह मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल ऑफ फॉरेस्ट, क्या बात है, क्यूट, वेरी नाइस। दिस इज टाइगर, टाइगर इज किंग एनिमल ऑफ फॉरेस्ट। वाह हंटिंग एनिमल ऑफ फॉरेस्ट, क्या बात है, मोस्ट ब्यूटीफुल। वाह